हांव थिंगा रावता ते बोगले कोता जानवरां येना थिंग सकला ते मटके SFX 1 2 गेले कितलेच दीस जाले हांगा तुमी एज्युटेशन करतात. तुमी थंयच्यान येवन हांगासर एज्युटेशन करतात, पूण हांगा लागशिल्ले जे लोक आसात तांचो कितलो तुमकां सपोर्ट मेळटा? लागशिल्लो लोकांचो सपोर्ट म्हळ्यार सद्या लोक आमी आतां आपयल ना तेचो कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आपयल तेन्ना लोक येवन गेला फूल मंथ दवरलो कॉन्स्टिट्युन्सी पार्ट म्हळ्यार आतां सद्या सपोर्टाक आमी उलोय मारना लोकांक परतून कित्याक पेंडेमिका लागून मातशें आमी स्लो गेल्लीं कित्याक फाल्यां आमचेर नाका गव्हर्मेंट कितें इलेक्शन कोता कितें कोता तेमकां प्रॉब्लेम ना ते कितें करूं शकतात. आमचे मातशें वांगडे दिसल्या ते रोखडे आमचे हें करतले म्हूण आमचे कायद्या हेजे भितर आमी रावले बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक. सो आमच्यान आतां कांयच रायट ना सांगता आनी परतून उलो मारल्यार सगळो लोक येतलो. डिपेंड. तुम्ही म्हणजे इतल्या हातूंच्यान म्हणजे ही सायट प्रिजर्व करून दवरची हाजे खातीर तुमकां इतलो हें आसा म्हणजे सामकी हसवणाच्यान तुमी हांगा येवन बसता म्हणजे कितें म्हणून तुमकां अशें दिसलें की बाबा कित्याक लागून येवन बसचें अशें म्हणून? ना ओल्ड गोवा म्हळ्यार एक तर हेरिटेज सायट आमची भुरगेपणासून पासून आमी येताली त्या जाग्याचेर पासून ते आतां व्हडलो बंगलो काला थिंगा येवन आमी आमचे भुरगे पासून ल्हान आसतना येवन आमी तिका बसून जेयतालीं हाताल्यान जाय तो लोक थिंगा बसतालो. आमकां मोग असो गोंयचो ओल्ड गोवाचो आनी तेजे भायर आमकां गोंयचे पुराय गोंयचोय मोग आसा. सो आतां आमकां तें मनान जालें की ते आमचें गोंय अशें करून काबार जालें आमचें फ्युचर जनरेशन आसा आमचे भुरगे जावन तेंचे भुरग्यांचे भुरगे फुडाराक तेमकां कितें उरतलें अशें करून केलें जाल्यार आमगे भुरग्यांक फाल्यां कांय स्टँड आसपा ना गोंयांत गव्हर्मेंट अशें करून सगळें गोंय काबार केलें जाल्यार आमचे भुरगे खूंय वयतले ते डर आसा आमकां भितर काजा भुरग्यांक जनरेशनाचे. सो आमी आतां तरी कितें चोयल्या भुरगीं कितें चोयतले काय म्हूण आमगे थोडोसो जीव आसा तो आमी जोरोयता पळय आतां पूण आमी फायट करतली अशें आमी येवजून येयल्यात गोंया खातीर. ओके मॅडम तुमचें नांव सांगा. My name is Clara Vaz. तुमी खंयच्यान आयल्या? I've come from Aldona. ओके म्हाका एक सांगा म्हणजे सगल्यांकूच अशें दिसता आनी चड करून जे सादारण मिडल एज जे लोक आसा आनी अपर एज जे आसा म्हणजे तांकां अशें दिसता की तांच्यांनी जें पयलीं गोंय पळयल्लें तें गोंय आतां पळोवपाक आमकां मेळना आनी उरलेलें जें गोंय आसा तें गोंय सांबाळपा खातीर आमकां म्हणजे ते गोंय सांबाळपा खातीर तुमी हे जे लोक आसा ते खूब प्रयत्न करतात की तशें उरचें अशें म्हणून. जाल्यार आयज ही सायट जी आसा ती म्हणजे ओल्ड गोवा जी आसा ताजी सगळी ब्युटी आनी हे सगळें हें करपा खातीर तुमी कितें सांगशात की बाबा कसो उलो मारशात तुमी लोकांक? I want to appeal to the conscience of people, to the authorities in Goa. I want to appeal to the conscience of Shaina NC, her husband, and Mr. Jain, to whom they say they have sold the property, because heritage and legacy is, something that is given to us by our ancestors, and we in turn need to give that the same thing to our descendants. If you see the heritage and legacy that is in Goa, that it is nowhere else in India. As Indians, we need to enjoy Goa for the beauty that is. Don't make Goa into a concrete jungle, okay? Because what we have here is very beautiful, and Old Goa is a sacred site. We need to protect it, and we are all over here to press for the demolition of the structure, and we want the structure to be demolished. So in this regard, we appeal to even the conscience of the judiciary of Supreme Court plus the Goa, and I appeal to the judges to have conscience and to give proper judgment, because all this has been done by fraud. If you want all the proofs are all there in the court. Please do justice to us. This is my request to them, to all of you. Thank you. आतां हे म्हणजे ह्यो ज्यो असल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो गजाली घडटात म्हणजे आतां हें कन्स्ट्रक्शन करपाक जशें आमी आतां म्हणजे ग्लेन बाबाचे उलोवणें आयकलें तातूंतल्यान म्हणजे आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हातूंत खंय तरी पावरीचो यूज जाल्लो आसा. आतां म्हणजे अशें तुमकां अशें कितें सांगून दिसता की बाबा ही जी पावर आसा ते म्हणजे पॉलिटिकल पावर म्हणा जावं मनी पावर जी पावर आसा ती पावर यूज करून गोंय जें आसा गोंयचो एनवायरमेंट आसा नेचर आसा तो
डिस्ट्रक्शन सगळें हें जायत चल्लां म्हणजे ह्या संदर्भात म्हणजे त्या लोकांक कितें अशें दिसना काय हें सांबाळून दवरचें आमचे गोंयकार जे आसात ते सुद्दां हातूंत इन्वॉल्व आसात तांकां अशें दिसना की आपणें हें सगळें सांबाळून दवरचें जावं कितें अशें म्हणून म्हणजे कितें एक्झॅक्टली कितें आसूंक शकता What has happened is there is total misuse of power, and people are looking for politics as to capture power, just like they used to do in the old age. But in a democracy, to be in politics means to serve the people. And as Socrates said, politics should be with ethics, and that ethics should be used for the public welfare. As a politician, you are a servant of the people. You must listen to what the people are saying. Politics is not to make you rich. Politics is to bring happiness to the people of the land that you are serving. So misuse of power should be completely stopped. I appeal again to your conscience. Please let us all be good human beings. जे एरियेन रावता थंय सगळे रान आसा आणि थंय वेगवेगळे जे बर्ड्स आसा जावं मोर जो आमचो राष्ट्रीय पक्षी मोर आसा थंय तांकां खूब अशें हें जाल्लें आसा म्हणजे थंय सुद्दां ह्या तांचे जे झोन आसा म्हणजे पक्ष्यांचो जी एरिया आसा थंय सुद्दां कन्स्ट्रक्शनां जावपाक लागले आणि वय फ्लड कन्स्ट्रक्शन जाल्यार तांकां हें ना आनी ते कुडके देखून इकले ते थिंग रस्ते व्हरोन लायट व्हरोन विकले आनी तांकां प्रॉब्लेम जाता आनी तशें तांकां थोडे हें आसा तें मुखार वयताय बरीत वयताय थिंगा तें बर्डाचें आनी हें आमचें मोराचें मोर जाताय तें आनी हिंगा सगळें म्हाका पयलीं भाशेन गोंय दिसना न्यू तुम्ही फाटले सो कन्स्ट्रक्शन सायट चड येता म्हणटा वय दॅट इज दॅट तें ओके आनी हें जाता वयर बिल्डींग कशी जावं सो बर्ड्स आर गोईंग हय या म्हणजे सगळे तरेन म्हणजे जे शक्य आसा ते सगळ्यो गोष्टी वापरून हांगासर कन्स्ट्रक्शनां करून म्हणजे आमचो नेचर आमचो एनवायरमेंट जो आसा तो हांगा खंय तरी डिस्ट्रक्शन जावपाचे हाजेर आसा आनी म्हाका दिसता आमी जर खंय आवाज जर केलो ना जाल्यार आमचें गोंय हें पयलीं आशिल्लें तें आयज तर आमकां पळोवपाक मेळत ना आनी जे आयज आसा तें आमकां बाकी फुडें आनी एक 5-10 वर्सांनी आमकां पळोवपाक मेळचें ना अशें दिसता प्लॅन बाब कितें सांगता तुमी आमचो एकूच डिमांड हा जे लोकांक जाय तसले प्रोजेक्ट हेरिटेज प्लेस आसा ते जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा ते डिमोलिश करचें हाजे खातीर हांगासर जे एजिटेटर्स आसात तांचे कडेन आमी आयज उलयतले आनी तांचो विशय जो आसा तो आमी आयज जाणून घेवया हांगासर आसात आमचे बरोबर ग्लेन सो ग्लेन बाब म्हाका सांगात तुमचो ह्यो विशय कितें आसा एक्झॅक्टली आमचो एक विशय आसलो जिंगा एक प्रोटेक्टेड सायट आसा नॅशनली प्रोटेक्टेड सायट ते सायटी भितर जेन्ना कांय कन्स्ट्रक्शन येवंक शकना तिका एक इलिगल कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिली लिगली परमिशन दिले जेका कांय परमिशन मेळोंक शकनासलें सो आमचो एकूच डिमांड आहा जे आमचे हेरिटेज सायट आहा त्यो प्रोटेक्ट करूंक जाय आनी आमचो हो इलिगल स्ट्रक्चर मोडपाक जाय आसलो सो डे वन आमचो थंय आनी हे दुसरे सायटी आहा गोंयांत तितल्यो सगल्यो सायट्स प्रोटेक्ट जावंक जाय रिजनल प्लॅनान डिमार्केट जावपाक जाय म्हणून तुमचो खूब बऱ्याच काळा पासूनचो एक ही मागणी आसा म्हाका दिसता आयज 87 डेज जाले हे इतले दीस आतां तुमची मागणी करता तुमी हाजेर कितें जालां गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें हें जालां अजून पासून जेन्ना आमी सत्याग्रह एक्चुअली हो डिमांड आमी खूब पयलो केलो ऑलमोस्ट 6-7 म्हयने पयलीं आमी एजिटेशन केली मेमोरंडम दिले जेन्ना कांयच जायना ते पळोवन आमी तो म्हणजे सत्याग्रह करपाक गेलो कित्याक गव्हर्मेंट बेसी इजिली कांय दिना लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा तुमकां खबर आसतलें जे आमचे 3 फार्म लॉज आहा ब्लॅक लॉज म्हणटा तेका ते गव्हर्मेंटाक आफ्टर एक वर्सान रिपेल करचे पडले कित्याक लोकांच्या प्रेशराक लागून लोक रस्त्यार येयले सो तेका लागून आमी सगळे आमकां गव्हर्मेंटाक कितल्याक गव्हर्मेंट इतलो निर्दय जाल्लो आहा तेका इजी आमचे लोकांची बरे भशेन ते सांगता ते कळना तेका रस्त्यार येवनूच तेंका सजमोवचें पडटा सो तेका लागून आमी हो प्रोटेस्ट शांतपूर्ण आमी चालू केल्लो सत्याग्रह टायप तुमी आतां एक हें केलो उल्लेख केलो की 3 कृशी कानून जे काळे कानून म्हणून कायद्याचे हें केल्ले ते 1 वर्स त्या शेतकारांक अशें बसयले म्हणजे एज्युटेशन करपा खातीर आनी मागीर हो कायदो जो आसा तो फाटीं घेतले 3 कायदे आसा ते फाटीं घेतले तुमी आतां 87 दीस जाले हांगासर हें बसलेले आसा तुमकां कितें दिसता हे कशे पद्दतीन म्हणजे तुमकां न्याय मेळटलो जावं कितें जातलें कित्याक ज्या दिसा आमी सान बसला त्याच दिसान जाल्यार पळय जाल्यार जायते डेव्हलपमेंट जाले फर्स्ट पंचायत इतले जेन्ना खबर आसून पंचायत एक जायनासली पंचायत आपले लायसन रिवोक करून आयज डिमोलिशन ऑर्डर दिल्ली आहा 15 दिसांचो टायम दिल्लो आहा तेजे उपरांत फुडलो प्रोसेस जातलो प्लस त्या उपरांत आमचे TCP
तांकां आमी मेमोरंडम दिल्लो पयलो तेणी एक्ट करून तेंचो आपलो टेक्निकल क्लियरन्स रिवोक केल्ले आहा सो हेरा डिपार्टमेंटा पासून आमी जेन्ना मेमोरंडम दिल्ले तेणी एक्ट केल्ले आमच्या कंप्लेना बद्दल आमकां खात्री आहा हेजेर कितें तर निश्चय जातलो म्हणून पूण जे पर्यंत आमकां कॉन्क्रीट एविडन्स मेळना जो स्ट्रक्चर आहा इलिगल ग्राउंड झिरो जायना आमचो सत्याग्रह चालू उरतलो. पंचायतीन डिमॉलिशन Order issue केला. ऑर्डर इश्यू केल्यांनी आणि तरी असताना तुम्ही म्हणजे बसून आसात. सी पंचायतीन आपले काम केलं कार्य जे आमी कार्य तेणी आता 2-3 महिने म्हणजे सत्याग्रह बसचे पयले करूंक जाल्ले ते आतां गेला सो हे वतलो टायम जेन्ना केल्लो पयलो जाल्यार इतलो आमकां सत्याग्रह बसपाची गरज नासली. आतां आमकां आमी एक चान्स घेवंक शकना कित्याक जर तो आमी सत्याग्रह आमचो न्याय मेळसर आमी फायट करना बॅक ऑफ जाले जाल्यार आमकां गॅरंटी ना फुडलो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जातलो म्हणून कित्याक गव्हर्मेंट एश्युरन्स दिवपाक गव्हर्मेंट नंबर 1 आसता सदांच एश्युरन्स दिता पूण केन्ना ते फुलफील करना सो तेका लागून आमकां ट्रस्ट ना फुल्ली गव्हर्मेंटाक ट्रस्ट ना अंटील आनले जो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जावसर आमी सत्याग्रह चालू दवरतली. म्हणजे परत फाटल्यान वता आसतना तुम्ही जे 3 कृषी कानून जे हे केल्ले त्या लोकांचो म्हणजे फाटी घेता अशें म्हणून सांगले जेन्ना प्रायम मिनिस्टरान सांगले फाटी घेता म्हणून तरी ते शेतकऱ्यांक असो विश्वास नाशिल्लो की ते हे जातलेच म्हणून जेन्ना पार्लमेंटान बिल पास जावन ते फाटी घेतले तेन्ना तांच्यांनी हे फाटी घेतलो. सो ते सांगता पंचायतीन आपले जे प्रोसेस केल्लो अजूनही ते ऑर्डर वचून जायचे ऑप्शन्स आसा तेका अंटील आनलेस तो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जायना ते बरोबर हे लूप होल्स आसतलेच सो आमकां आमचो डिमांड आहा तो बेगीनचे बेगीन कित्याक अजूनही गव्हर्मेंट सायड अजूनही कांय जाल्लें ना कित्याक आमी गव्हर्मेंटाक सद्दां डे 1 सांगूंक येयला सी दीस इज नॉट नॉर्मल अप्रुव्हल्स हे सगळे फ्रॉड आनी करून दिल्ले आहा की आमी दाखयलेले आसा की कसो स्ट्रक्चर नासतना तेणी सगळे प्लॅन स्ट्रक्चर दाखयलो पारशेचे घर हाडून हिंगा दाखयले इतलें आसतना जर गव्हर्मेंटाक जर तो टायम घेता नो कित्याक लागता नॉर्मल कॉमन मनशाचें घर आसलें जाल्यार येन्ना फाल्यांच म्हणटलें कित्याक हिंगा एकूच कायद्याचें वायलेशन जाल्लें ना CSI हिंगा CRZचें वायलेशन जाल्लें आहा CRZ कायद्या प्रमाणे म्हाका दिसता खंयच गोंयांत तरी येद्दे व्हडले 400 मिटराचें अप्रुव्हल दिल्लें आसचें आनी ते म्हणून ग्राउंड +1 की कोणाचे 50 मिटराचें घर आसलें CRZ कायदो 50 100 करूंक दिना ते म्हणटा आसा तशें एक्झिस्टिंग आहा तें सद्या प्लीन आहा तें दाखोवया पूण हिंगा प्लीन नासतना CRZन तेजे प्लॅन्स अप्रुव्हल दोळे दापून अप्रुव्हल केल्ले म्हणूंक शकता तुमी ऑफिसान बसून तेजे प्लॅन्स अप्रुव्हल केल्ले आहा. म्हणजे तुमकां कितें म्हणपाचें आसा की ह्या सगळ्या प्रकारा भितर सरकारी यंत्रणेचो हात आसा डायरेक्ट पावर यूज हे नाले हे कॉमन मनशाक हे प्रोटेक्टेड एरियान हे कन्स्ट्रक्शन करपाक पॉसिबल नासलें कॉमन मनशाक म्हणजे कॉमन मनशाक पॉसिबल नासलेंच आनी मेन थींग प्रोटेक्टेड एरिया म्हणजे परमिशन मेळनाच पूण ज्या परमी लायसनां दिला तिका खंयच तिणें मेन्शन केल्लें ना ही प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून. हे जे स्ट्रक्चर हे आसा बांदिल्ले आसा ते कोरोनाचो जो लॉकडाऊन पिरियड आशिल्लो त्या टायमार त्याच टायमार तेणी कन्स्ट्रक्शन ग्राउंड +1 जाल्लें जेन्ना फर्स्ट प्रोटेस्ट केल्लो सायटीर तेन्ना ते ग्राउंड +1 रेडी जाल्ले तरी पूण तेणी आमी इतले प्रोटेस्ट आसतना निशेध आसतना तेणी काम आपले कंप्लीटूच दवरलें सो हेजे कवता जो कोण बांदला तेका एरोगन्स आहा सो ते लोकांचे तेका हिताचे पडलेले ना सो ते पयशाचो घमंड आनी पावराच्या घमंडान ते चालू दवरूंक शकता सो आमी ते पयशांच्या आनी एका घमंडान आमी एकूच काउंटर करूंक शकता पिपल्स मुवमेंट लोकांचो जर आवाज जायत जाल्यारूच ते काउंटर जावंक शकता सो तेका लागून आमी सत्याग्रह केला आनी आमकां जायतो भरपूर गोंयच्या लोकांचो सपोर्ट मेळलो आनी गोंया लोकांक कळोन कळ्ळें गोंयच्या लोकांक बाबा अशें एक फ्रॉड जाल्लें आहा आनी हे फ्रॉडाक हे जर तो अशें कंटिन्यू तर आमचे फुडले हेरिटेज सायट्स आहात त्यो काबार नश्ट जातल्यो आयज आमी उबगे रावत जाल्यार सो तेका लागून म्हाका दिसता हे सिंबॉलीक जावंक जाय कित्याक हो स्ट्रक्चर अलाव करीत करूं जाल्यार फुडें अशें जायते स्ट्रक्चर येतले फुडें आमकां मागीर आनीक डिफेंड करूंक जावची ना आमचे हेरिटेज सायट्स. ओके सर हेच्या फाटल्यान तुमकां पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स कशें दिसता? हय कित्याक हे तुमकां खबर आसतली जेन्ना फर्स्ट आतां पार्टी तेन्ना विकली म्हणटा प्रॉपर्टी ती पॉलिटिकली एफिलिएटेड पार्टी जाले दोन सो कित्याक हे पॉलिटिकल एफिलिएटेड जाल्ले जाल्यार इतले कॉमन मनशाक इतले पॉसिबल आसची नासलें कित्याक तेका थोडी अप्रुव्हल्स थोडेच टायमान मेळलेली आहा ज्या मनशाक कॉमन मनशाक ते यू हॅव टू रन फ्रॉम द पोस्ट टू पिलर म्हणटा तशें तेका कांयच ताणें खिन्ना भितर तेका अप्रुव्हल्स मेळलेली आहा सो तेका लागून पॉलिटिकल अप्रुव्हल हें आसा म्हणून बॅकअप मात इतलो प्रोटेस्टाक टायम लागलो तो. तुम्ही हांगा जेन्ना पळय हे करपाक लागले एज्युकेशनाक बसले तेन्ना तुमकां वेगवेगळ्या पार्टीनी सपोर्ट केलो पूण आयज म्हणजे आतां मदलो जर इलेक्शनाचो टायम सोडलो जाल्यार आयज तुमी अजुनूय हांगासर आसात तुमकां अजुनूय पॉलिटिकल पार्टींचो सपोर्ट मेळटा तसो कितें आसा? सपोर्ट म्हणजे आमी आतां एक्चुअली सगळे गोंय भरचे लोक येताले पूण 1 एप्रिलाक सावन आमी ते बंद केले बिकॉज ऑफ कोवीड क्रेजीस रायज जाताल्यो सो लोकांक आमी अपील केले तुमी पार्टिसिपेट जायनाका सो आमचे व्हॉलंटियर्स आमी पार्टिसिपेट जाताले सो मदें कारण एक येताले पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टाक येताल्यो सो आतां हांव नका टील इलेक्शन डे वॉज बिजी आतां हेच्या फुडें ते येतले तेंचे इंटेन्शन क्लियर आसले जाल्यार ते आसतले आमच्या बरोबर. ओके सर तुमचे हितून पळोवपाक चडशे एजड पीपल दिसता यूथ कित्याक तुमच्या वांगडा उबे रावना? आमी ते युथाक सांगलेले आमी एक युथ प्रोटेस्टूय केल्लो लोक येता पूण युथ आसता पूण आतां आमी तुमकां काय सांगलेलें आमी प्रोटेस्ट हे केल्लो तो लिमिटेड दवरलेलो पार्टिसिपेशन
ओन्ली फॉर व्हॉलंटियर्स दवरलेलो आमी तो तेका. ओके. फुडें तुमचें कितें आसतलें जेन्ना 10 तारीख डिमॉलेशन जायना ना 10 तारीख ऑर्डर काडला आता डिमॉलिशन ताका 15 डेज टायम दिला म्हणटा ताका रिसीव जाली म्हणटा ऑर्डर 15 डेज टायम. आफ्टर दॅट इफ इट डजंट डिमॉलिश ऑन इज ओन गव्हर्मेंट पंचायत आपलो फुडलो स्टेप करतलो पंचायत डिमॉलिश करपाक. ओके. पूण अशें आयकलां की ही जी केस आसा ती सुप्रीम कोर्टान पावल्या म्हणून. सी आमची आता ही केस आमी रस्त्यार येवचे पयलीं आमी सगळे लिगल मिन्स यूज केली. फर्स्ट आमी हायकोर्टान गेले थिंगा आमकां न्याय मेळना सो आमी सुप्रीम कोर्टान गेले कित्याक कन्स्ट्रक्शन काम चालूच आसलें. सुप्रीम कोर्टान आमचे एक हियरिंग जाल्ली 1-2 फाटी. ह्या जे एक हियरिंगाच्या पयलीं एक ESI कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ह्या प्रोटेक्टेड एरियाची तेजी एक एफिडेविट फायल जावपाची आसली. त्या ऑफिसराक ट्रान्सफर मारलो. सो तेज्या बरोबर सगळ्याक जितले ऑफिसर आसले ESI तांकां सगळ्यांक आउट ऑफ गोवा ट्रान्सफर मारले. म्हाका दिसता एकूच गोंय आसतले जिंगा ट्रान्सफर सगळ्या ऑफिसरांक मारलेले आहा. सी हे फकत एक म्हाका दिसता कित्याक पॉलिटिकल कनेक्शन आसा म्हणून अशें जालें आनी हेका एक्चुअली एकूच इफेक्ट करूंक सोदताले मे बी ते प्रोटेक्ट करूंक सोदताले हेरिटेज सायट इलिगल बंगलो. कित्याक हे ट्रान्सफॉर्मर फाटल्यान पळय जाल्यार जितली आतां प्रोटेक्टेड सायटी काम चालू आहा जे कन्झर्वेशन काम चालू ESIचे तेकाय धोका आहा. कित्याक जो न्यू ऑफिसर येतलो तेका ते काम कळपाक टायम लागतलो शिकपाक कित्याक तेका कांय नॉलेज आसची ना. सो गव्हर्मेंटान जे आपल्याचे एक इलिगल सांबाळपाक आख्खे गोंयचे जे हेरिटेज सायटी कन्झर्वेशनाच्या अंडर आहात ते सगळ्यो रिस्कान घातलेली आहा. तेका लागून आमी चिंतले गव्हर्मेंट आतां लिगल मिन्स तेका उपकारना तेका फकत पिपल्स मुवमेंटूच जाय म्हणून आमी सत्याग्रह चालू केले कित्याक गव्हर्मेंट हीच भाशा सजमता. तुम्ही आता म्हटलं न्ही पंचायतीन डिमॉलिशन ऑर्डर हे केल्या म्हणून 15 दिसा उपरांत टायम दिल्लो आसा करिना जाल्यार पंचायत करतली म्हणटा तुमी. पूण सुप्रीम कोर्टान केस आसतना पंचायत करपाक शकता डिसिजन घेवपाक. ना आमी पळय आमी पंचायत कोर्टान जावंक शकता कित्याक इट इज वॉज लिगल फ्रॉडली थिंग घेतला. कित्याक जेन्ना हो आमी प्रोटेस्ट जालो तेन्ना जे कोणाच्या नांवार परमिशन आसलें जे प्रिवियस ओनर तेणे ऑलरेडी एक पुलीस कंप्लेन केल्ली आहा आनी ते लेटरूय बस पंचायतीक दिले सेईंग दॅट आपण केन्नाच कसलेच परमिशन मागोना आनी सगळ्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटा पासून कॉरस्पॉन्डन्स केल्ले बाबा आपल्याच्या नांवार केन्ना कोणी परमिशन मागोना. सो जेन्ना त्या नांवार तो मनीस सांगता आपल्या नांवार परमिशन मागोना सो इट वॉज फ्रॉड. सो कोणे केले ते गोस्ट परमिशन दिनाला. सो अशें ते परमिशन जर कोणाच्या नांवार परमिशन दिता आनी कोणाच्या नांवार कन्स्ट्रक्शन चालू जाता ती इन्व्हेस्टिगेट जावंक जाय. तर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. हांवें मागता पुलीस कंप्लेन आहा तेजे इन्व्हेस्टिगेट जावंक जाय. ओके. प्लॅन जावपाक कित्याक ओल्ड गोवा अनवॉन्टेड जायते प्रोजेक्ट्स आहा. एक हेलिपॅड आहा जे हेलिपॅड जे मारला ते जागो आहा ते इकॉलॉजिकल फ्रेजायल लँड. इट इज अ बफर झोन ऑफ मँग्रुव्ज. तो बफर झोन पुरोवन लो लाईंग एरिया पुरोवन तेणी हेलिपॅड बांदलेली कोणाक लागून हेलिपॅड. सो कोणे मागोन आसतना हेलिपॅड आहा. फाल्यां हेलिपॅड येयल्या ह्या स्ट्रक्चरांक डेंजर आहा कित्याक ह्या इतले वर्सांचे स्ट्रक्चर फाल्यां कितें आवाज सावंड पोल्युशन जावन आनी स्ट्रक्चरार पडून आनी एक्सिडेंट जावन ते डिस्ट्रॉय जावंक शकता फॉर एवर. दुसरे सायडीन ते गार्बेज हाडूंक सोदता. सी आमचो येदोसो ल्हानसो माणकुलो गांव हेका आमकां येदलो मॅसिव गार्बेज प्लांट नाका आनी तो गार्बेज प्लांट पासून हाडटा. तो गार्बेज प्लांट एक इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह एरिया तुमकां तो सांगला आसतलें ऑलरेडी जे तळे करमळीचे तळे आहा तेका चडसो भाग ओल्ड गोवाक लागलेलो आसा. त्या भागाक हे ओल्ड गोवा कदंबा प्लॅटो पाठारांसान उदक वयता 2 व्हाव आसा ते व्हाव डायरेक्टली ते कारामोलीम लेक वयता. एक व्हाव जो जनरेट जाता तो जावन आसा तो गार्बेज प्लांट एक्वायर्ड आहा त्या जाग्यार आसा. सो गव्हर्मेंट हांव म्हणटा जे प्लॅन अशे प्रोजेक्ट आसता आसतना पयलीं ती स्टडी करची केस स्टडी करची ती बाबा हे कितलो इम्पॉर्टंट आसा जाग्याचो ना की बाय लोकांचेर खंयचे अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडून घालचे आनी मागीर लोकांक रस्त्यार हाडचे बाबा ओपोज करपाक. सो हांव तेका लागून म्हाका डिस्ट्रिक्ट ना कितें ओल्ड गोवा एक जावन आसा एक हेरिटेज विलेज कित्याक ताका हिस्ट्री आहा जायते आमचे इतिहास आहा तेका. पोर्चुगीज आमचे पुर्तुगेज येयलो आदिलशाह आहलो बामनीज कदंबा सो जायते अशे इतिहास हेंचे इतिहासीक जागे आसात ते प्रोटेक्ट करचे म्हणून. कित्याक नाल्यार जर तूं फाल्यां जर तो हे असले आमचो इतिहास जर प्रोटेक्ट जावन आमकां फॉर एवर वी वील लूज दॅट थिंग. एक आमकां जर आतां तिका खबर आसता तुमकां एक फोर्ट्रेस वॉल आसा तिका चडशे कोणाक म्हायती ना. ती 20 किलोमिटर्स फोर्ट्रेस वॉल आहा ती म्हणजे एक टायम एशियाची व्हडली फोर्ट्रेस वॉल आहा. ती 5 गांवांसान स्टार्ट वयता. ती एक स्टार्ट फ्रॉम ओल्ड गोवासान स्टार्ट जाता करमळे आदोशे मांडूर आदोशे मागीर कोर्ली कारांबोलीम कोर्लीम गोंडाले आनी बॅक टू ओल्ड गोवा. सो एक व्हडली फोर्ट्रेस वॉल आहा पूण ताका अजुनूय कांय प्रोटेक्शन ना. सो प्रोटेक्शन ना कारणान पळय जाल्यार तिका बिल्डर लॉबीन तेजेर बोल्डर्स उडयलेले आहा आमचे तेजे सायडीक कन्स्ट्रक्शनां केल्ली आहा. सो आतां जर तो फाल्यां वॉल ती मोडून गेली जाल्यार फुडल्या फ्युचराक ती कोणाक भुरग्यांक पासून ती पळोवपाक मेळची ना आनी ताका इम्पॉर्टन्स कितें आसलें ते टायमार ते वॉलाचे ते कोणाक खबर पासून आसची ना. तशें जायते अनवॉन्टेड प्रोटेक्टेड सायड ओल्ड गोवान आहा ज्यो प्रोटेक्ट जावपाक जाय बेगीनचे बेगीन फुडल्या डिस्ट्रक्शनाचेर स्टॉप करतलो जाल्यार. ताका लागून एक हेरिटेज सेंट्रीक मास्टर प्लॅन जावपाची गरज आहा.
सो हितून सगळे आमचे ओल्ड गोवाचे जितले डेव्हलपमेंट जातले आनी प्रिझर्वेशन जातले ते प्लॅना बद्दल जातले तेजे बेस जावन पंचायतीन कितें एक्शन घेवंक ना पयलीं स्टार्टींग खंयच्याचेर हे हेरिटेज सायटीचेर कन्स्ट्रक्शन जाताना सी पंचायत म्हणटा सगळे परमिशन आसले आमी दिले म्हणटा सो तशें आसूंक पाना सी पंचायत हेज अ लोकल बॉडी दे हॅव द रायट से वॉट इज रॉंग वॉट इज गुड फॉर द पीपल तेणी सांग ऑब्जेक्ट करूंक जाताले कित्याक ते जे प्रोटेक्टेड सायडीन आमचे लोकल्स कोण रावता तांकां भर बांदूंक शकना बफर झोनात जाल्यार इज वॉज अ प्रोटेक्टेड सायट तांकां खबर आसूंक जाय आसली पंचायती आपले कितले प्रोटेक्टेड सायट्स आहा कित्याक ऑलरेडी आमकां म्हाका दिसता आमची एकोडा परमिट 21 प्रोटेक्टेड सायट्स आहा तितून 14 कितें नॅशनली प्रोटेक्टेड आनी 7 स्टेट प्रोटेक्टेड सायट्स आहा इतले सायट्साचे गव्हर्मेंटा पंचायतीक खबर आसूंक जाय बाबा इतले प्रोटेक्ट सायट्स आहा हिंगा कितें करूंक शकता कितें करूंक शकना सो म्हाका दिसता पंचायती बेश्टे बसोन तेणी ते फायल्स अप्रूव्ह केल्ले आहा सायट विजीट करनासतना थँक्यू क्लेमेंट